안녕하십니까? Hello everyone. Hola a todos. 오늘은 이제 초대교회 역사를 좀 말씀드리면서 And today, as we speak about the history of the first church, Hoy, mientras hablamos de la historia de la primera iglesia, 좀 말씀을 드리려고 합니다. and I want to share with you about the persecution that the first churches y received. quiero hablarle de la persecución que la primera iglesia recibió. 2000년 기독교 역사상 참된 복음을 증거했던 그 복음의 일꾼들에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. And tomorrow, I want to talk to you about the 2,000 year history of Christianity, about the people, the workers of the gospel who preached the true gospel. Y mañana quiero hablarle de los 2000 años de historia del cristianismo y de los siervos que 이제 predicaron el evangelio. 하시고 As God created the world, Mientras Dios creó al mundo, 하나님이 이제 이 인생들이 죄에 빠진 걸 보셨어요. He saw how man had fallen into sin. Él miró cómo el hombre cayó en el pecado. But God loved man. Pero Dios amó al hombre. 하나님의 지음을 받은 인간들이 사탄에게 속아서 So mankind that was made in the image of man being deceived by Satan, Y el hombre que fue hecho en la imagen de Dios, habiendo caído en el pecado, slaves of Satan. y habiendo caído en el pecado y siendo el esclavo del pecado, When God saw how they were going into everlasting damnation, God's heart was disheartened. cuando él vio que como el hombre iba hacia la perdición eterna, su corazón fue muy herido. Save man. Y Dios estableció un plan para salvar al hombre. Y preparó un Salvador. And he had a plan to save mankind. Y él tenía un plan para salvar al hombre. 3장 18절에 보면 In Jeremiah chapter 23 verse 18, En Jeremías 23, 15, 18, 두번 나옵니다. and so in the book of Jeremiah it says, 이것이 의논한 회의 and so the 18절. in verse 18 it says, Jeremías 23, 18 dice, 예, en el consejo del Señor. 아니고 여럿이 의논하는 거죠. and so a council is not just one individual but with many others. Entonces el consejo no es de un individuo, sino de muchos. 우리를 구원하는 일을 하기 전에 And so God, before sending Jesus upon this earth to do the work of saving us, 먼저 Y cuando Jesús estuvo en este mundo haciendo el trabajo de salvarnos, 인류를 구원할 이제 의논을 하셨어요. but he had a council together with Jesus and the Holy Spirit about how to save man. tuvo una reunión con Jesucristo y el Espíritu Santo para To sin. saber cómo salvar al hombre, porque toda la humanidad había caído en pecado y seguían el pensamiento que Satanás le daba. 저 인간들의 죄를 해결할까? Who will go down upon the earth and save man from sin? ¿Quién va a descender entre los hombres y salvarlo del pecado? Obedient son. Y Jesús, el Hijo obediente, 죄를 씻는 일은 저에게 맡겨 주십시오. He said, God, in the work of the washing of sin of all mankind, entrusted unto me. y dijo Dios, el trabajo de Go down into the world. limpiar el pecado del hombre y salvarlo del pecado, dámelo a mí. People. Yo voy a descender entre los hombres I will receive the punishment y yo voy a recibir el pecado de todas las personas y yo voy a recibir el castigo for their sin. y voy a recibir el juicio por el pecado And I will wash their sins clean. y yo voy a lavar sus pecados de ellos. And so I will make them stand so that they may stand before you without any lack. Yo lo voy a hacer de manera que ellos puedan estar delante de ustedes sin una carencia. Por eso Dios, 예수가 인류를 구원해 놓고 나면 And so then after Jesus saves mankind, y después que Jesús salvó al hombre, a la humanidad, 사람들에게 믿게 해줘야 되는데 then we have to preach this gospel of how Jesus has forgiven sin so that people may believe in it. ahora predicamos este evangelio de cómo Jesús lavó nuestro pecado para que la gente crea. Jesús murió en la cruz para nosotros And to make them understand this gospel that Jesus has saved y para que puedan entender este evangelio de cómo Jesús nos salvó. cause them to believe it. Tenemos que Who's going to do that work? llevarlo a ellos para que crean. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Y esa vez el Espíritu Santo. In witnessing the gospel and making people believe in the gospel, entrust that work unto me. El Espíritu Santo dijo, el predicar el evangelio para que la gente crea, dame ese trabajo a mí. Y entonces entre los tres tuvieron esa reunión And it was decided that in order to save us, that Jesus would be sent to the earth. y fue decidido que para salvarnos Jesucristo va a ser enviado a la tierra. 다른 독립된 세 분은 아닙니다. And so God the Son and the Holy Spirit, they're not independent. Entonces Dios, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo no son independientes. And so
the word Trinity does not appear in the Bible. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, 삼위일체에 대한 말씀이 분명하게 삼위일체 교리가 성경적이라는 걸 우리가 알 수가 있습니다. But we can know that the doctrine of the three in one, that it is biblical. pero podemos ver que la doctrina de tres en uno es bíblica. God made man. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, In the book of Genesis, he said, en el libro de Génesis, Él dice, 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 let us make man in our image. hagamos al hombre 우리가 a 알기로 nuestra 하나님은 imagen. 유일하신 분인데 So we know that God, he is alone, 거기 Sabemos que Dios es solo, 우리라는 복수로 표현이 되어 있습니다. but there he says us in our as in plural. pero Él dice allí, 우리가 hagamos 우리의 형상을 따라 y a 우리의 nuestra, como si 모양대로 fuera en 사람을 plural. 만들고 Let us make man in our image. Hagamos al hombre a 이 nuestra 하나님이라는 imagen. And 단어는 so the word God, Entonces la palabra 히브리어로 Dios 엘로힘이라고 하는데 in Hebrew, it's pronounced as Elohim. en hebreo se dice Elohim. 이름 엘로힘은 복수 명사입니다. And so the word Elohim means Y it's a plural word. la palabra Elohim es una palabra plural. 만들고라고 하셨는데 And so God said, let us make man. Entonces Dios dice, hagamos al hombre, 만든다는 단어는 단수로 되어 있습니다. But the word make is made in singular. pero la palabra hacer está hecho como en singular. So God made man, Entonces Dios hizo al hombre 복수 명사고 and the word God is in plural. y la palabra Dios es en plural. 만든다 할 때 요 만든다는 요 서술어는 단수로 되어 있습니다. But when God said, "Let us make man," the word "make" is actually the verb is in singular form. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre, la palabra hacer es en singular. And God, it is in plural form. Y si Dios es en plural, Signifies the three in one. simboliza 사람을 지으실 때 los tres en uno. 성자 성령이 다 함께 관여하셨다. And so when God made man, God, the Son, and the Holy Spirit, they were all involved. Y cuando Dios hizo al hombre, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban todos en uno. But when God said, "Let us make man," the word "make" is in the singular form. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, la palabra hacer es One. una palabra singular, como si fuera uno. The three in one Entonces los tres en uno 서로 구별되는 세 인격으로 구성된 한 분을 의미하고 있습니다. it signifies one that is made of three personalities. simboliza a uno que está hecho con tres personalidades. 인정하지 않는 종파들이 있습니다. There are certain sects in Christianity that do not acknowledge the Trinity. Hay algunas sectas en el cristianismo que no reconocen la Trinidad. Jehovah's Witnesses, they say that Jesus is a little bit more is a special human being. Ellos dicen que Jesús es como un ser humano. There is a religious sect called the Shincheonji. En Corea hay una religión, una secta, And also se llama Shincheonjin. they do not acknowledge the Trinity. También esta secta no reconoce la Trinidad. 분명히 성부, 성자, 성령은 한 분이라고 이야기를 하고 있습니다. But in the Bible, it surely says Pero en la God, the Biblia Son, and the Holy dice Spirit que are el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. in Romans chapter 9 verse 5. Y en Romanos capítulo 9, versículo 5, 명백하게 언급이 돼 있고 It clearly states that Christ is God. dice que Romanos, dice que Jesucristo es Dios. Book of Titus chapter 2. Y también en Titos capítulo 2, Let's look at Titus chapter 2 verse 13. vamos a ver Titos 2:13. 디도서 2장 13절을 보시면 In chapter 2 verse 13. Capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Great God and Savior Jesus Christ. 여기 명백하게 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도라고 되어 있습니다. It says clearly our Aquí great God dice and Savior claramente, Jesus Christ. gran Dios y Salvador, Jesucristo. 성부, 성자, 성령께서 인류를 구원하기 위하여 서로 의논을 하셨고 And so the God, the Son and the Holy Spirit. Entonces counsel Dios, to el save Padre, el mankind. Hijo y el 이제 Espíritu 예수님이 우리를 Santo 구원하러 이 땅에 오셨습니다. And Jesus se came aconsejan como uno. 그럼 Por eso 하나님이 Jesucristo 예수님을 이 vino para 땅에 salvarnos. 보내셔서 우리를 구원하려는 그 계획을 세웠을 때 And so when God established the plan to save Entonces cuando Dios estableció el plan de enviar a Jesús para salvarnos, 이미 인류
구원의 계획이 디자인이 되었고 And so in the heart of God, the design of the plan to save mankind was already planned. En el corazón de Dios, el diseño y el plan para salvar al hombre ya estaba puesto. 계획을 이 땅에서 이제 펼치는 겁니다. And so the design of the plan that was in the heart of God now it has to be fulfilled on earth. Y ahora el plan que estaba diseñado en el corazón de Dios tiene que hacerse en el mundo. Por eso cuando vemos la oración del Padre Nuestro, 땅에서도 이루어지이다 이렇게 돼 있어요. It says that as it is fulfilled in heaven, let it be so. dice que así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. 하늘에서는 이미 이루어졌다는 거예요. And so the will of God to save mankind has Entonces la voluntad de Dios para salvar al hombre ya se ha cumplido en el cielo. 예수님을 보내려는 계획을 세웠을 때 when God established the plan to send Jesus to us to Cuando save Dios estableció el plan para enviar a Jesucristo en este mundo para salvarnos, 향하여 마음을 열었다는 거예요. it means that God from his side has already opened his heart to mankind. significa que Dios de su lado ya ha abierto su corazón hacia el ser humano. When God established the plan to send Jesus to save us, Cuando Dios estableció el plan de enviar a Jesús para salvarnos, it means that from the side of God he has already forgiven us of our sins. significa que desde el lado de Dios ya nos ha perdonado del pecado. Heart of God. Pero no sabíamos si el corazón de Dios. And so God, in order to reveal his heart Entonces to us, Dios, para revelar su corazón hacia nosotros, sent his son Jesus, envió a su Hijo Jesús 우리의 죄를 담당시켜서 and he placed our sins upon him. y ha puesto nuestro pecado sobre Él. 돌아가시게 함으로써 And through his crucifixion on the cross and shedding of his blood, Y a través de su crucifixión en la cruz y derramamiento de sangre y su muerte, 우리 죄가 사해졌구나. now we see his death on the cross and say, our sins are forgiven. vemos su muerte en la cruz y podemos decir, nuestros pecados están perdonados. Y esto nos hace tener la fe. So God established the plan to save us. Entonces Dios ha establecido el plan para salvarnos. 예수님을 이 땅에 보냈고 And according to the plan of salvation, he sent Jesus to this Y earth. de acuerdo al plan de salvación de Jesús, de Dios, envió a Jesús a la tierra. Came and fulfilled that plan of salvation. Y Jesús vino y cumplió ese plan de salvación. So God, before sending Jesus to this earth, Entonces Dios, antes de enviar a Jesús a esta tierra, 예수님을 통해서 우리를 구원하겠다고 계속해서 예고를 해 오셨습니다. through the prophets, God continually prophesied that Jesus would come to save a través de los profetas, Dios continuamente profetiza de que Jesús venía a salvarnos. 그리스도가 오셔서 우리를 구원하신다는 걸 예고해 왔습니다. And that's why the prophets of the Old Testament continually prophesied that the Savior Jesus would come and save us. Por eso los profetas del Antiguo Testamento continuamente profetizaban que Jesús iba a venir a salvarnos. Entonces el Antiguo Testamento testifica de Jesús. 말씀을 이루시는 삶을 사셨죠. And Jesus lived Y Jesús fulfilling the words vivió una vida cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. what Bible scholars say. Por eso los escolares de la Biblia dicen, 감추어져 있고 And Jesus is hidden in the Old Testament. Jesucristo está escondido en el Antiguo Testamento. And that in the New Testament that he is revealed. Y en el Nuevo Testamento Él es revelado. So through all the Old Testament, Y a través del Antiguo Testamento 오시게 될 걸 예언해 왔고 it prophesied how Jesus would come to save us. profetiza cómo Jesús va a venir a salvarnos. 예수님이 이 땅에 오셔서 And according to the prophecy, according to the promise Y Jesus de acuerdo a las profecías de cómo Jesús va a venir a salvarnos, bore all of our sins, 십자가에 못 y Él 박혀 cómo 피를 llevó nuestros pecados, was crucified on the cross and shed his y blood, cómo fue crucificado en la cruz derramando su sangre, that all of our sins so perfectly, para que todos nuestros pecados perfectamente, para siempre, he has surely washed them. han sido lavados. That's how he saved us. Así es como Él nos salvó. 예수님을 통하여 우리의 구원이 이루어졌습니다. And so through Jesus, our Entonces, salvation, a través de Jesús nuestra salvación se 돌아가시고 난 cumple. 뒤에 so after the death of Jesus, Entonces, después de la muerte de Jesús, the 12 disciples of Jesus, los 12 discípulos de Jesús, 통하여 이 복음이 전파되기 시작합니다. and through the apostles, the gospel began to spread. a través de los apóstoles, el Evangelio comenzó a expandirse. Was on the earth, Mientras Jesús estaba en el mundo, he never wrote a single book. Él nunca escribió ni un solo libro. Jesus did not do other work, Jesús no hizo ningún otro trabajo, but he did the work of raising his disciples. pero Él hizo el trabajo de levantar sus discípulos. So Jesus called upon the 12 disciples, Entonces Jesús llamó a los 12 discípulos 이제 믿음을 넣어서 and now placing faith in the disciples. y ahora plantando fe en los discípulos. After Jesus passed, Y después que Jesucristo se fue, 세상에 복음을 전파하기 시작했어요. and all the disciples began to spread the gospel throughout the world. todos los discípulos comenzaron a expandir el Evangelio por todo el mundo. And so through the disciples, they changed the whole world. Y a través de los discípulos ellos cambiaron a todo el mundo. So Jesus raised the 12 disciples, Entonces Jesucristo levantó a los 12 discípulos. and as the 12 disciples began to preach the gospel, Y mientras los 12 discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, the 12
12 disciples, almost all of them are martyred. Y 이제 예수님이 todos los discípulos fueron asesinados. 12 제자들이 이제 말년에 어떻게 되었는가? And so the 12 disciples, at the end of their lives, what happened to them? Y todos los discípulos al final de su vida, ¿qué les pasó? The Bible tells us exactly how Peter En la died, Biblia dice cómo Pedro murió, and how Apostle Paul left the world, cómo el apóstol Pablo dejó el mundo, and how John died. cómo Juan murió. It doesn't tell us what happened to them, No nos dice qué le pasó, but the historians that wrote the history of the church, pero los historiadores que escribieron la historia de la iglesia, they wrote precisely about the end of the disciples. ellos hablaron precisamente acerca del final de los discípulos. 유세비우스가 쓴 이제 교회사라는 책. And so the very first book written about the history of the church was written by Josephus, called the Church History. Y el primer libro escrito acerca de la historia de la iglesia fue escrita por Joseph, llamado Historia de la Iglesia, J.M. 캐롤 y 박사가 쓴 피의 발자취. fue asesinado por John Fox. Written by Dr. J.M. Carroll, The Trail of Blood. También otro escrito por otra persona llamado El Camino de la Sangre. Cuando miramos estos libros, 복음을 전하다가 순교를 당했는 자세히 기록해 놓았어요. It records precisely about how the people, the apostles, preached the gospel and how they were martyred. y explica precisamente cómo los discípulos When you look at predicaron el Evangelio y cómo fueron asesinados. Y cuando vimos el contenido que está escrito de los historiadores, written in the syllabus that you have, está todo escrito ahí en los papeles que ustedes tienen. James, he was martyred by killed with the sword. Santiago fue asesinado a espada. It's written in the Bible. Eso está en la Biblia. 중에 빌립은 십자가에서 처형을 당했어요. And also the disciple Philip, he was also También killed on the cross. Felipe fue muerto en la cruz. 14세에 돌에 맞아 죽었다고 이야기합니다. It says that the smaller James, he was stoned to death when he was 94 years old. Y dice que el más joven, Santiago, fue apedreado cuando tenía 94 años de edad. Andrew, he was killed at the cross. Andrés también fue muerto en la cruz. 십자가가 아니고 It wasn't an upright cross. No era una cruz de cabeza, 이제 이 X자 모양의 이런 십자가에 못 박혀서 이제 순교를 당합니다. But rather, the cross was in the shape of an X, and that's where he was martyred. sino que la cruz estaba en forma de X y así fue muerto. So the shape of the cross in the form of an X, Entonces la manera de la cruz en forma de X, 안드레의 십자가라고 이렇게 표현하기도 합니다. and even now they say that this is Saint Andrew's cross. y aún ahora dicen que es lo mismo de la cruz de San Andrés. Killed apart by having his body torn apart. Y Marcos fue muerto con el cuerpo despedazado. 순교를 했다고 합니다. And Peter, he was martyred, being crucified on the cross upside down. Y Pedro fue asesinado en la cruz de cabeza. Also died at the cross. 예수님을 의심했던 Barnabé 도마는 también fue 창에 muerto en la 어둠 cruz. 관통되어서 Bernabé. 죽임을 당했다고 합니다. And it says Thomas, who doubted Jesus, his body, he was killed by being pierced with a spear. Y Tomás, quien dudaba de Jesús, Luke, he was también hanged. fue atravesado por la lanza. 로마에서 복음을 전하다가 칼에 맞아 순교를 당했다고 합니다. It says Paul, as he was preaching the gospel in Rome, he was martyred by being killed with a sword. 자, 이제 Y 예수님의 Pablo, 12 mientras 제자들이 predicaba en Roma, fue muerto a espada. Most of the 12 disciples of Jesus, they are martyred. La mayoría de los discípulos de Jesús fueron asesinados. 가장 나이가 어렸고 And so among the 12 disciples, the youngest of them, 가장 Entre los 오래까지 discípulos, el 살았던 más joven 제자가 사도 요한입니다. and the one that lived the longest, Y el que vivió más era el apóstol 요한은 Juan. 순교를 당하지 않고 and John, he was not martyred, Y Juan no fue 마지막까지 이제 asesinado, 복음을 전하다가 주님 품으로 갔는데 but he was preaching the gospel to the very end before going to the Lord's bosom. pero él predicó el evangelio hasta el final antes de ir al brazo del Señor. The disciples were at the church in Judea. 유대교는 Y la mayoría de los 율법을 discípulos 지켜야 된다고 estaban en la iglesia de The Judea. churches in Judea thought that they had to keep the law. 예수님이 Y la iglesia de 전하기를 Judea pensaban que tenían que cumplir la ley. 우리가 Pero los 구원을 discípulos de 받기 Jesús, 위해서 율법을 지켜서 율법의 행위로 구원을 받는 게 아니고 They said that, for us to receive salvation, it is not by the keeping of the law, ellos dijeron que para recibir la salvación no es por medio de cumplir la ley, 은혜로 받는다고 이야기했어요. but it says freely by the grace of Jesus. pero dice que es gratuitamente por la gracia de Jesús hemos recibido salvación. To be justified by the keeping of the law. Entonces, al ser 율법을 지켜야 구원을 justificado por medio de la 받는다는 ley, 생각을 가지고 있는 유대교인들과 To the people of Judaism who believe that by keeping of the law they can be saved. la persona del judaísmo piensa que para cumplir la ley pueden ser salvos. To do with our works. Entonces, si es así, la salvación no tiene nada que ver con las obras, By the works of the law. porque no somos salvos por la obra de la ley. 구원을 받는다는 제자들의 생각은 부딪힐 수밖에 없었어요. And so the thoughts of the disciples that say that only by grace we receive salvation, they cannot help but to clash. Entonces, los pensamientos de los discípulos, And so when the disciples began to preach the gospel, y cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio, 불가피한 것이었어요. and so there was a fierce
conflict between the disciples and the Judaism church. Había un conflicto muy fuerte entre los discípulos y la iglesia judea. Entonces, cuando los discípulos predicaban el Evangelio, To receive great persecution from the comenzaron a recibir gran persecución de la iglesia judía. 대부분 순교를 당했는데 and so out of the 12 disciples, most of them were martyred. De la mayoría de los discípulos, la mayoría fue asesinado. 특별히 또 예수님과 가까웠던 세 제자가 있죠. And there are 3 disciples that were especially close to Jesus among the 12 disciples. Y entre los 12 discípulos habían 3 que eran muy cercanos a Jesús. Peter, James, Eran Pedro, Santiago y Juan. 근데 그 예수님과 특별히 가까웠던 세 명의 제자들 중에 and among the 3 disciples that were especially close to Y entre los 3 이제 discípulos que eran muy 야고보가 제일 cercanos a 먼저 칼에 Jesús, 맞아 죽고 James is the first one killed with the sword. 그 뒤를 Santiago fue el 이어서 primero muerto a 베드로도 espada. 죽임을 당합니다. And afterwards, Peter is also killed. Y después 이제 Pedro también 성경에 es 보면 muerto. 예수님의 12 제자들 중에 초대 교회를 지탱했던 기둥 같은 일꾼들이 있었습니다. And so when you look at the 12 disciples, there were certain disciples that were like the pillars of the church. Y cuando miramos los discípulos, habían algunos que eran quedados como pilares de la iglesia. 이 초대 교회에 Gálatas 기둥처럼 여겼던 세 명의 제자들이 나옵니다. There are 3 disciples that Paul considered as the pillars of Hay the 3 church. discípulos que Pablo considera como los columnas de la iglesia. 게바와 야고보와 요한이 나오죠. And so he says, I consider these as the pillars of the church. Él dice, yo lo James and John. 자, Yo lo 예수님의 considero 12 como 제자들 중에 columnas de la iglesia. 초대 교회를 Cefas, 지탱하는 Santiago 세 y 명의 Juan. 기둥들이 있었는데 And so out of the 12 disciples, there were 3 pillars of the church. Entre los 12 discípulos habían 3 pilares en la iglesia. A pillar named James, he crumbled. El pilar llamado Santiago se derrumbó. Peter, he crumbled. También la columna llamada Pedro se derrumbó. Fell. 교회의 Entonces 기둥 같은 dos 일꾼들이 columnas se 있었습니다. cayeron. So the workers of the church that were like the pillars of the church, they were martyred. Entonces 하나님은 당신의 los de la iglesia que eran como columnas fueron 기둥을 asesinados. But God, according to his providence, he allowed one pillar to remain. Pero Dios, de acuerdo a su benevolencia, permitió que una columna permaneciera. Apostle John. Y esa columna era el apóstol Juan. 이제 100살까지 살았다고 역사가들이 기록을 하고 있는데 Historians say that Apostle John lived to an age of 100 years old. Los historiadores dicen que Juan vivió hasta los 100 años. The gospel, 서기 Y 73년에 por eso Juan estaba predicando el Evangelio. when in AD 73, he was banished to the island of Patmos. Y en el 83 él fue Church history by Josephus. enviado para la isla de Patmos. And so being banished to the Entonces, island of Patmos, Apostle John siendo desterrado a la isla de Patmos, el apóstol Juan forced labor. fue puesto en trabajo forzado. And so he was laboring at the mines. Él estaba trabajando en las minas. 인간적으로 굉장히 외롭고 And so humanistically, he was very lonely. Y humanísticamente él estaba muy solo, At a place where physically it was really difficult for him. en un lugar que físicamente era muy difícil para él. Apostle John, he had no choice but to look only up to God. Y el apóstol Juan no tenía más opción que mirar hacia Dios. And he had no choice but to only place his hope in God. Y no tenía más opción que poner su esperanza en Dios. 그곳에서 At a place where he was so lonely and difficult. Un lugar donde él estaba tan solo y difícil, At a place where physically he was in such great donde difficulty. físicamente estaba en gran dificultad. John, he had a very close time with the Lord. Él tuvo un tiempo muy cercano con el Señor. He receives the revelation of God. Y allí recibió la revelación de Dios. 기록한 것이 바로 요한계시록이죠. And so that revelation in written form is called the book of Revelation. Y esa revelación se llama el libro de Apocalipsis. 트라이아누스 시대에 And so during the time of Trajan, 주님 품으로 가게 됩니다. Apostle John goes to Durante el tiempo de 자, 사도 Trejo, 요한이 예수님의 el apóstol 12 Juan 제자 va 중에 a los brazos del 어린 Señor. 제자였고 And so Apostle John, he was the youngest of the disciples. Entonces el apóstol Juan era el más joven de los discípulos And he's the disciple that lived the longest. y era el discípulo que 사도 vivió 요한이 más, 세상을 떠나게 됨으로써 As Apostle John leaves this world, mientras que el apóstol Juan dejó este mundo, time of the disciples comes to an end. el tiempo de los discípulos viene a un final. Because all the 12 disciples have left the world. Y ya que todos los 12 discípulos dejaron el mundo, Just as Jesus raised the disciples, así como Jesús levantó a los discípulos, the disciples also raised the los discípulos también levantaron otros discípulos. 사도들에게 가르침을 받은 그 12사도의 직계 제자들 And so the apostles who received the teaching of the 12 disciples, Y los apóstoles recibían la enseñanza de los 12 discípulos, and so in the Bible they're called the apostles. y en la Biblia se les llama apóstoles. Following after the disciples, Y después de los discípulos, the faith that they were taught, la fe que ellos enseñaron, 그 다음 세대에 그대로 전해주는
교량 역할을 했던 그 사도들의 제자들을 속사도라고 이야기합니다. And so the apostles who preached the gospel that they were also taught, we call them the apostles in the world. Y los apóstoles que predicaron el evangelio, que fueron enseñados, nosotros le llamamos apóstoles. The one that is most representative. Y entre los apóstoles, el que era más representado 폴리갑이 있습니다. And there's Polycarp, who was an apostle, a disciple era of the apostle. Policarpo, quien era uno de los apóstoles. Si miran en la pantalla, 중에 이제 속사도들이 있는데 And so upon the genealogy of John's genealogy of apostles, 자, 사도가 en la genealogía de 제자 중에 apóstoles, 폴리갑이 있습니다. and so Polycarpus is one of the Policarpo disciples that John raised. era uno de los apóstoles que Juan levantó. 복음을 전하다가 Polycarp also, as he took care of the church and preached the gospel, A Policarpo, mientras cuidó de la iglesia, 순교를 당합니다. he is dragged to the Roman Colosseum and he is martyred. él es arrastrado al Coliseo romano y es asesinado allá. 이그나티우스인데 And Ignatius is one of the other representing the disciples of Apostle John. Y Ignacio era otro de los apóstoles de Juan. So John was the pastor of this church in Smyrna. Y 이그나티우스는 안디옥 교회의 apóstol Ignacio era uno de los Was the pastor era el pastor de 이그나티우스는 Antioquía. 순교를 굉장히 사모했습니다. Ignatius actually yearned to be martyred Ignacio, en realidad, él quería ser mártir, because there's the crown of glory only given to those who porque hay la gloria, la corona de gloria dado a los mártires. Y si el Señor viene pronto, 순교자에게 주어지는 영광의 멸류관을 얻을 수가 없기 때문에 and because then he will not be able to gain that crown of glory for being 이거- martyred. y ya que allí no iba a poder recibir esa corona de gloria, So thankful for the love and the grace of Jesus. por eso Ignacio estaba tan agradecido por el amor de Jesús. That it would be great if I can be martyred for the Él sake of the pensó, Lord. si yo puedo ser como mártir por el Señor, sería muy bueno. Ignatius, as he's preaching the gospel, he is arrested Y Ignacio, mientras predicaba el Evangelio, fue arrestado 콜로세움으로 끌려갑니다. and he is dragged to the y es Colosseum. arrastrado al Coliseo de Roma. 가보신 분이 계시는지 모르겠지만 I don't know if you ever visited the Colosseum. Yo no sé si ustedes han visitado el Coliseo. 콜로세움은 2000년이 지난 지금도 거의 그 모양을 그대로 유지하고 있는데 The Colosseum is still in the form that it was 2,000 years El ago. Coliseo todavía está en la misma forma que estaba hace 2000 años. 굶주린 짐승의 우리간들을 만들어서 And so on the first floor and also on the basement levels, they have put cages where the En el savage beasts are starving. En el primer piso y en el sótano They're arrested. hay la jaula donde estaban las bestias y los prisioneros. Murdering savage beasts. Cuando los prisioneros eran arrestados, And the Christians ellos soltaban estas criaturas salvajes y estas criaturas iban desesperadas por comer. So Ignatius, he becomes food for the savage beasts. Entonces, He goes into the Ignacio se convirtió en alimento para estas bestias salvajes y va a los brazos del Señor. 자기가 돌보던 Entonces 그 Ignacio 안디옥 fue 교회를 arrestado. 이제 자기 그 같은 이제 스승 밑에 배웠던 폴리갑에게 부탁합니다. And so the church of Antioch, Entonces, he entrusted la iglesia de Antioquía the same teaching from his master. se encomendó a Pólica, quien también recibió la misma enseñanza de su maestro. 때 체포되어서 죽임을 당하는데 Polycarp, he is arrested Policarpio fue arrestado during the time of, Emperor Marcus durante el Aurelius. tiempo del emperador 폴리갑이 이제 교회 옆에 있는 Romarco. 어떤 뭔가에 숨어 있었습니다. And so Polycarp, he was hiding within a certain church. y Policarpio estaba escondido en cierta iglesia. 사실을 밀고를 했습니다. And so someone told that Polycarp was in hiding. Y alguien dijo que Policarpio estaba escondido allí. Polycarp, he was not hiding because he was afraid of death. Y Policarpio no se escondía porque tenía temor de la muerte. 교회를 Pero 위해서 내가 Ignacio no 살아있어야 estaba 된다. allí. For the sake of the church, I must remain alive. Y para el bien de la iglesia, yo tengo que permanecer vivo. Only if I'm here, I can guide the church and care for the church. Solo si yo estoy aquí, yo puedo guiar la iglesia y cuidar la iglesia. But during a pagan celebration that was held in Smyrna, Pero durante una celebración pagana en Esmirna, arrested. Policarpio es arrestado. And as they drag away Polycarp, Y mientras arrestaban a Policarpio, 예수님을 잠깐만 부인을 해라. and they said, "Why don't you just deny Jesus for a moment?" le dijeron, ¿por qué no mejor niegas a Jesús por un momento? 예수님 부인하면 And so just by your words, if you deny Jesus, Entonces, por solamente palabras, si lo niegas, no tienes que morir por eso. 예수님을 그 부인 예수님 한 번만 부인하면 되는데 굳이 그렇게 고집을 부릴 필요가 있느냐? you just have to deny Jesus one time. Do you have Solo to tienes que negar a Jesús una vez. ¿Por qué tienes que ser tan necio? He says, Y Policarpio dijo, 86년간 나의 주 예수 그리스도를 섬겼습니다. "For 86 years I served my Lord Jesus Christ." por 86 años yo serví a mi Señor Jesucristo. 부인하시지 않으셨습니다.
but he not once denied me. Pero él ni una vez me negó a mí. 사악한 것에서 나를 지켜주시고 How could I ever deny my king who protected me? ¿Cómo podré yo negar a mi rey que me protegió Saved me from all evil y me ha salvado de todas las cosas malas? And so Polycarp, he is cruelly martyred. Y Policarpio es cruelmente asesinado. 이제 복음을 전하면서 So as Polycarp preached the gospel, Mientras que Policarpio predicaba el evangelio, 대표적인 제자가 이레니우스라는 제자입니다. and among the disciples that Polycarp raised, the one that represented him was the one called Irenaeus. y entre los discípulos, entre los apóstoles que Policarpio levantó, el más significante, el más conocido era Iranios. The disciple that he raised was also called Hippolytus. Y otro discípulo que él levantó se llamaba Hippolytus. Raised Polycarpus, Entonces, 폴리갑은 이레니우스를 키웠고 and Polycarp raised Irenaeus. Juan levantó a Policarpio y Policarpio levantó a Iranios. Y Iranios levantó a 헤르메스라는 사람이 대표적인 Hipocap. A disciple of Ignatius was a disciple named Herme. Entonces el discípulo de Ignacio era uno llamado Hernán. 사들의 허메라고 기록된 바로 그분을 이야기합니다. In Romans chapter 16 verse 14, when it En Romanos 16, 14, cuando habla de este hombre llamado Hermáis, es el mismo hombre. 대부분 다 순교를 당하게 됩니다. and most of the apostles, they were also martyred as La well. mayoría de apóstoles son asesinados 사도들이 también. 속사도들을 키우고 And so the disciples raised apostles. Entonces los discípulos levantaron apóstoles. 여러분들 화면을 보면 다 이해가실 겁니다. Now, when you look at the screen, you can see how the apostles raised other Y disciples. cuando ven la historia puede ver cómo los discípulos levantaron otros apóstoles. Look at church history written by Josephus. Y cuando ven las escrituras, And so la historia escrita por 그 apóstoles, 인도자들의 계보가 쭉 se puede ver la primera iglesia. list of leaders Hay una lista de líderes que se levantaron de la iglesia. spoke with you yesterday. Así como yo le dije ayer, 기독교 역사를 보면 When you look in the Bible or the history of Christianity, cuando ven la Biblia, la historia del cristianismo, written based on character. están escritos basados en personajes. 항상 인도자가 있었습니다. And also the first churches always had a leader. Y siempre en la primera iglesia tenían un líder. 첫 번째 인도자는 조셉이었습니다. And so the first leader of the Jerusalem church was Joseph. Entonces el primer líder de la iglesia de Jerusalén fue José. 이야기하고 있습니다. And James, the son of Joseph, refers to the younger brother of Jesus. Y Santiago, el hijo de José, se refiere 15대까지 쭉 초대교회 인도자들이 여기 이제 나열되어 있는데 So from the first to the 15th, it talks about the leaders of the first church. Entonces del primero al 15 habla de los líderes de la iglesia, de la primera iglesia. When you look at the book of Josephus, it lists more names afterwards. Cuando miran el libro de José, But in this small screen, I cannot list them all. aparece toda la lista, pero en la pantalla no puedo ver no puedo leer toda la lista. 좀 기록을 And so 했습니다. I wrote down the Así 15 que leaders of the first church in Jerusalem. Yo escribí los primeros 15 líderes de la iglesia, de la primera iglesia de Jerusalén. So the 11th leader named Justus, El número 11, llamado Justos, 23절에 나온 이 바라바와 같은 인물이라고 유세비우스는 이야기를 하고 있습니다. Josephus says that it is the same name, same man as Barsabbas in Acts chapter 1. en Hechos 1 dice que Justos es el mismo que 인도자들이 있었습니다. And also at the church in Antioch, y en la iglesia de Antioquía, 교회의 두 번째 인도자가 이그나티우스라고 돼 있죠. the second leader of the church in el Antioch, segundo líder de la iglesia de Antioquía era Ignacio. 인도자들이 있었습니다. and also there were leaders in the church in Alexandria. También había líder en la iglesia de Alexandría. 도시 이름은 And the name of the city Alexandria, Y el nombre de la ciudad Alexandría, when Alexander the Great conquered Egypt, cuando Alejandro el Grande conquistó a Egipto, 이름들을 이제 만들었는데 he gave the city the name after his own name. 그래서 él le puso a la ciudad el nombre That's suyo. why it is named Alexandria. Por eso se llamó Alejandría. 가이사랴라는 도시 이름이 나오죠. In the Bible, there's a city named Caesarea. En la Biblia hay una ciudad llamada 로마 황제 가이사랴에 Caesarea. 바쳐진 도시. And so the city named Caesarea, that's also named after Caesar in Rome. Y el nombre de la ciudad Cesarea está puesto por el nombre del César de Roma. Named Caesarea after the Caesar that was in Rome. Y le pusieron el nombre de Cesarea por el César que estaba en Roma. The church in Alexandria, there were leaders. También en la iglesia de Alejandría había líderes. Also in the church of Rome, there Y en la iglesia de Roma había líderes. 초대 감독은
리누스라는 인물인데 The first overseer of the church is a man named Linus. Y el primer encargado de la iglesia era una persona llamada Minos. 라는 인물과 같은 인물이라고 유세비우스는 이야기를 합니다. Josephus says that it is the same man that is mentioned in 2 Timothy chapter 4 verse 21. Y Juan dice que es el mismo hombre mencionado en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. 항상 교회는 감독들, 인도자들이 있었습니다. And there were always overseers. Y ellos todos eran líderes de la iglesia. The church in Ephesus there was a church En leader, Efesio había un líder de iglesia and the leader of that church is Timothy. y el líder de esa iglesia se llama Timoteo. And also the church in Athens there was a leader. También en la iglesia de Atenas 요 사람은 바로 사도행전 17장 34절에 기록된 아레오바고와 같은 인물이라고 이야기를 합니다. And so Areopagite is the leader of the y church. Erapega es el líder de la iglesia que sale en Hechos 14:22. And also the church in Crete and Smyrna there had church leaders. Y la iglesia de Grecia y Medo también tenía líderes. Leaders at the church in Hierapolis. También había líderes en la iglesia de Hierápolis. 박식하고 성경에 밝은 인물이었다고 기록하고 있습니다. And so the leader Papias, he was of a great erudition, he was a very well-known Bible scholar. Y el líder Papaya era un estudioso When you look at the church history written reconocido. Entonces cuando ve la historia escrita por Josefos, estaba allí Onísima. 오네시모가 나오죠. in the book of Philemon, there En el libro de Filemón, mentioned there. la persona llamada 성경에 Onífenos, 오네시모의 과거에 대해 자세한 이야기는 해주지 않고 있지만 Although the Bible does not go precisely into his aunque la Biblia no especifica bien su camino, book of Philemon, pero cuando uno lee el libro de 사도 Filemón, 바울이 빌레몬에게 편지를 보내면서 as Apostle Paul sends his letter to Philemon, mientras que el apóstol Pablo envía su carta a Filemón, 빚진 거나 손해 보인 게 있으면 내게로 회개하라라고 이야기를 합니다. he says to him, if he has put you into debt, if he owes you anything, turn it onto me. y él dijo que si le debe algo, él tiene alguna deuda, que se lo dé a él para pagar. When we look at that, we see there's a possibility that Onesimus must have stolen something. Podemos ver que hay una posibilidad de que Onésimo se haya robado algo, tal vez. Stolen something and got caught and was sent to jail. Él parece que robó algo y lo atraparon y lo enviaron a la cárcel. And in that jail is where he meets Paul. Y en esa cárcel es donde él se encuentra con Pablo. Committed a sin, was sent into jail. Entonces él cometió un pecado y fue enviado a la cárcel. 감옥에 So 들어갔는데 he committed a shameful Y crime. dice que él cometió un crimen muy 오네시모 vergonzoso 편에서 para 보면 estar en la 너무 cárcel. 창피하고 부끄러운 일이지만 So from the view of Onesimus, it's something so embarrassing Entonces, and desde el shameful. punto de vista de 하나님 Onésimo es 편에서 algo 보면 muy 하나님이 vergonzoso y 오네시모를 difícil. 사랑하셔서 But from the view of God, because God loved Onesimus, Pero desde la vista de Dios, porque Dios ama a Onésimo, he allowed him to understand what his sin le is. permitió entender lo que es mi That his pecado, heart may be low, para que 복음을 el corazón 받아들일 수 esté 있도록 más 합니다. bajo, in order to cause him to accept the gospel, para 하나님의 causar 섭리 que 가운데서 acepte el Evangelio providence of God. dentro de la providencia de Dios. 빌레몬에게로 바울에게로 인도하셨다. God guided Onesimus. Dios guió a Onésimo a través del apóstol Pablo. 죄를 지어서 부끄럽게 감옥에 들어간 거지만 So from the humanly viewpoint, he has committed a very shameful sin and was in jail. Desde el punto de vista humano, él ha cometido un gran pecado y debe estar en la cárcel. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios, Dios quería que 복음의 귀한 nosotros- 일꾼으로 들어 쓰시려고 to lift him up and use him as a precious worker of the gospel. para utilizarlo como un precioso siervo del Evangelio, Onesimus to Paul. Dios guió a Onésimo hasta Pablo. Everyone, there's the image that we see of ourselves, Y todos, hay la imagen que nos vemos de nosotros mismos, but there's also us within the word and the providence of God. pero hay también en nosotros dentro de la palabra Look at our de image, Dios. it is so shameful. Cuando vemos nuestra imagen es tan vergonzoso. 말씀 안에 있는 우리를 보게 되면 If we're able to see ourselves inside the providence and the word Si of nos God, podemos ver dentro de la providencia y el trabajo de the Dios, love of God, entonces podemos ver el trabajo de Dios. see the grace of God, Y podemos ver la gracia de Dios. see the guidance of God. Podemos ver la 그래서 guianza 우리가 de 너무너무 Dios. 하나님 앞에 감사할 수 있게 됩니다. And that's why we can truly be thankful in front of God. Y por eso podemos 이제 estar bien agradecidos 이- delante de Dios. 교회마다 이렇게 인도자가 있었듯이 It's just as with each church there was a leader. Así como en cada iglesia había un líder, 교회 안에 인도자들을 세워서 Also in our age today, God has established leaders in the church. también en nuestra 교회 era 안에 de hoy 세운 día Dios ha 종들을 통하여 establecido 양떼를 돌보고 다스리게 하는 거예요. And so through líderes en la iglesia. established in the church, Entonces a través de after the sheepfold. a 자, 이 través de 속사도 시대의 los siervos de 특징이 Dios que ha 하나 있는데 establecido en la iglesia, During Dios nos ha guiado como ovejas. apostolic age, there's a special characteristic. Durante el apóstol 속사도들은
habían unas características especiales. And so during the time of the apostles, they did not insist upon a certain doctrine. Durante el tiempo de los apóstoles, ellos no especificaban o requerían como una doctrina específica, But rather, they had the role of educating and passing on the gospel and the life of faith to the next generation. pero más su enfoque estaba en poder educar a los jóvenes, a la nueva generación y guiarle en esa dirección. Porque la vida espiritual es eso que usted está recibiendo. During the second apostolic age, Y luego durante la segunda era apostólica, during the time of the apostles, this persecution was very extreme. durante la persecución de los apóstoles, That's why Polycarp la persecución fue muy grande. Por eso Policarpio fue asesinado, Ignacio fue asesinado. there was this very fierce persecution. Había una persecución muy letal. And so when you look at the history of the persecution of the church, Cuando uno mira la historia de la persecución de la iglesia, and because most of the apostles were in the churches in Judea, y porque la mayoría de apóstoles estaban en la iglesia de Judea, as they were within the church in Judaism that were insisting upon the works of the law, mientras que ellos estaban en la iglesia judaica que insistían en el cumplimiento de la ley, when they began to preach the gospel of how you can become righteous and saved by the freely by grace, cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio de cómo puede ser salvo solamente por la gracia, began to receive great persecution from the comenzaron a recibir mucha persecución de la iglesia judía. and the gospel spreads all the way into Rome. Y el evangelio se predica por todo lado hasta Roma. Una vez yo visité Roma, 관광 가이드가 베드로가 로마에 와서 순교했다고 이야기를 하더라고요. And so the tour guide said Peter was martyred in Rome. el turista dijo que Pedro fue muerto en Roma. Yo le dije, Señor, 로마에 와서 순교한 게 맞습니다. Apostle Paul was martyred in Rome. apóstol Pablo fue asesinado en Roma. 바울에게 나타나셔서 When Jesus appeared to Paul, Cuando Pedro se le apareció a Pablo, 가이사 앞에 서야 하겠고라고 이야기합니다. perdón, he says, Paul, cuando Jesús se le apareció a 자, 사도행전을 Pablo, 보시면 when we look in the book of Acts, Jesús le dijo, tienes que ir delante del César. En el libro de Hechos, 사도행전 27장 in the book of Acts chapter 27, en el libro de Hechos 27, look in verse 24, en el versículo 24, Jesus is speaking, Jesús está hablando. do not be afraid, Paul. 내가 No- 가이사 no 앞에 tengas miedo, 서야 Pablo. 하겠고. You must be brought before Caesar. 자, Tienes 하나님은 que 사도 바울이 가이사 ir 앞에 delante 서야 del 한다고 César. 이야기하죠. God is saying that Paul must stand Dios está diciendo que Pablo tiene que pararse delante del César. And so in English it's Caesar. En inglés se dice César, 케자르인데 In Rome it's called Casaro. y en romano se dice Casaro. 가이사는 이제 로마 그 초대 황제 아우구스투스의 양 아버지 시저 그 인물을 말하는 게 아닙니다. This is not referring to the father of Caesar Augustus. during No that se time. refiere al padre de César 성경에 Augusto en ese 시저라고 tiempo, 표현된 단어들은 And so the words that are used called Caesar in the Bible sino que la palabra que aparece de has the César meaning of emperor. significa emperador. 이집트의 왕들은 다 바로라고 이야기하죠. And so all the kings of Egypt we refer to them as pharaohs. Entonces todos los reyes de Egipto se les refiere como faraón. So the word Caesar comes from the man named Julius Caesar. Entonces César se viene del hombre llamado Julio César. Because the man Julius Caesar, he was so honored by the Romans. Y porque César estaba gobernado por los romanos, So all the emperors that came after him, they added the name Caesar to it. 자, 우리가 누가복음 2장 1절을 한번 보겠습니다. Let's look at Luke chapter 2. vamos a ver Lucas 2:1. 자, 누가복음 2장 1절에 보면 이때 가이사 아구스도가 하고 가이사 아구스도가 나오죠. And so here in verse 1, it says, during the time of Caesar Y se Augustus. aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto en parte de Augusto César. 이름을 앞에 갖고 온 거죠. And so Caesar here means that they have brought the name Caesar from Julius Caesar. Y aquí César trajo el nombre de Julio César. 옥타비아누스의 이름입니다. And so Augustus is actually the name for Octavius. Augusto en realidad es el nombre de Octavio. 사랑에 빠져가지고 이제
옥타비아누스에게 졌던 그 안토니우스. And so Antonius, who had lost the battle to Octavius, Entonces Antonio during that time, perdió la guerra a Octavio. Entonces esa persona en ese tiempo, and so Augustus, his original name was Augusto, el nombre original era Octavio. 로마 원로원에서 붙여준 이름이 아우구스투스였어요. And so from his name, from the Roman Empire, this is the name that was given to him, which is called Augustus. 아우구스투스란 이름은 신성한 자, 존엄한 자. Por el Imperio Romano ese nombre fue que se le dio a Augusto. And so the name Augustus means that Entonces Augusto significa como que es como santo. Ese es el significado. Caesar Augustus. Por eso dice aquí César Augusto. And so this is the first emperor of Rome. Ese es el primer emperador de Roma. 태어날 당시 로마 속국이었는데 And so during the time of Jesus' birth, Durante el nacimiento de Jesús, Israel era una colonia de Roma. 아우구스도가 로마를 다스리고 있을 때 and so during the time when Caesar Augustus was ruling Rome, Durante el tiempo que César Augusto he was born in Israel. gobernaba Roma, Jesús nació en Israel. 로마인들의 존경을 받으니까 But because Julius Caesar was so honored by the Romans, 아구스도도 시저란 이름을 자기 앞에 갖다 붙인 거예요. and so Augustus also brought the name Caesar and added it to his name. Entonces Augusto trajo el nombre de César también y lo agregó a su nombre. Look at Luke chapter 3. Vamos a ver Lucas capítulo 3, versículo 1. 가이사, 여기 또 가이사가 나옵니다. And here it says Tiberius Caesar. Also here mentions Caesars again. Entonces aquí dice Tiberio César. 로마 황제 티베리우스를 이야기하는데 And so this is talking about Emperor Tiberius. 이 사람도 Y aquí habla del emperador Tiberio. Also added his name Caesar. Y este hombre también le puso su nombre César. 가이사라는 이름을 다 자기한테 갖다 붙였는데 All the kings that came after him, they added the name Caesar. Todos los reyes que vinieron después de él le agregaron el nombre de César. 7장 24절에 And so early in Acts chapter 27, verse 24, Y luego en Hechos 27, Paul 바울아 두려워 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 says, "Do not be afraid, Paul, for you must be brought to Caesar." 이 dice, no 가이사는 temas, 줄리어스 Pablo, 시절을 porque 말합니다. tienes que aparentar ante César. Julius Caesar. 여기 가이사는 Aquí no habla de Julio César. Here, Caesar has the meaning emperor. 왜냐면 그 Aquí 뒤에 dice que 황제들이 César 다 tiene nombre de 가이사 emperador. 이름을 다 갖다 붙였으니까. Because all the past emperors, they added the name Caesar. 그럼 여기 Porque 가이사 todos los 누구를 emperadores le agregaran el nombre de César. Entonces, 사도행전 César, ¿a qué se refiere? 27장 24절에 이 가이사는 로마 5대 황제인 네로 황제를 이야기합니다. And so here in chapter 27, verse 24, the Caesar En el capítulo 27, versículo 24, 바울은 로마 César se 황제 refiere 네로가 로마를 다스릴 때 순교를 al emperador Nero. Paul, he is murdered when Emperor Nero is Entonces, ruling over Rome. el apóstol Pablo es asesinado cuando el emperador Nero está gobernando a Roma. 베드로가 로마에 와서 순교했다고. The tour guide said Peter came to Rome and he was martyred there. 그러니까 제가 관광 가이드 Y And so I said to the tour guide, la persona de el guía turista dijo que Pedro había asesinado allí, the Roman was martyred. que Pablo había sido asesinado en Roma. 사도 바울이 네가 가이사 앞에 서야 Entonces yo le dije al guía, es un hecho que Pablo vino a Roma porque Jesús le dijo a Pablo que tenía que ir delante del César. It is written that Pero he did go to Rome. en la última parte de Hechos dice que sí, 가이사 앞에 선다고 이야기를 했어요. Pablo fue a Roma. The Lord said to Paul that you must stand before Caesar. Pero 그런데 베드로는 allí también 로마에 dice 간 que 적이 있습니다. Jesús le dijo a Pablo 베드로가 로마에 que 와서 tenía que ir a 순교했다는 Roma, 저건 ante el 거짓말이에요. César. Pero Pedro Murdered in Rome, that is a complete lie. Pedro nunca fue a Roma. Decir que Pedro 베드로는 murió en Roma es una mentira. Peter was an apostle to the Jews. Porque Pedro era un apóstol para los judíos Paul was an apostle to the y Gentiles. Pablo era un apóstol para los gentiles. Look in the book of Galatians. Cuando mira el libro de Gálatas, 갈라디아서 2장 7절에 In Galatians chapter 2, verse 7, en Gálatas 2:7, 도리어 내가 무할례자에게 복음 전함 맡기를 베드로가 할례자에게 맡음과 한 것을 같이 한 것을 보고 but on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as for the gospel for the circumcised was to Peter. antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Gentiles. 베드로는 할례자의 사도, 다시 말하면 유대인의 사도입니다. And so Peter was an apostle to the Jews. Entonces, Pedro era un apóstol para los judíos, para los de la circuncisión.
Y el apóstol Pablo era apóstol para los incircuncisos. Entonces Pedro nunca fue a Roma. Mientras que el apóstol Pablo escribía una carta a la iglesia de Roma, él saluda a muchos de los miembros de la iglesia de Roma. Entonces él saluda a muchas personas de la iglesia de Roma. Si Pedro estuviera en Roma, cuando Pablo envió esa carta a la iglesia de Roma, hubiera habido una razón para preguntar por Pedro. Entonces yo le dije al guía, no es un hecho de que Pedro vino a Roma. El guía nos dijo, cuando nos entrenaron como guía, esa fue la enseñanza que nos dieron. ¿Por qué? Porque Roma es la capital del catolicismo. Porque eso es lo que la doctrina católica enseña. Y yo le pregunté, ¿tú eres un sacerdote católico? No, él dijo que es un protestante. Entonces, yo le dije, ¿cómo puede ser protestante sin conocer la Biblia? Mucha gente va a Roma y escuchan la palabra del turista, del guía turista, y dicen que el apóstol Pablo murió en Roma. Y dicen que Pablo y Pedro murieron en Roma. Y una y otra vez repiten eso. Entonces la gente se acostumbra a esto. Y luego, cuando le predican la palabra correcta, ellos dicen, no, yo visité a Roma yo mismo. Y yo fui a Roma y escuché directamente del guía turista. Y ellos dijeron que Pedro fue muerto en Roma. Él sabe mejor, tú no sabes más. Todos, cuando la mentira entra en su corazón, no importa cuánta mentira uno le dice, cuánta verdad uno le dice, no pueden aceptar la verdad. El Evangelio pasó a Roma. Y el apóstol Pablo sinceramente anhelaba ir a Roma, porque en ese entonces Roma era el centro del mundo. Porque los romanos tenían carreteras bien amplias. Y para poder cubrir esa área grande, ellos tenían grandes carreteras para los soldados. Por eso es que la frase dice, todas las carreteras llevan a Roma. Entonces los romanos crearon estas carreteras bien amplias para los soldados. Pero Dios utilizó eso como una condición para expandir el Evangelio por todo el mundo. Y a través de estas carreteras pavimentadas, Dios creó la condición para los cristianos con el Evangelio de viajar a todo el mundo. Porque en aquel entonces Roma era el centro del mundo. Y el apóstol Pablo fue a Roma y él predicó el Evangelio en Roma. Y mientras los romanos recibieron salvación, y en un poco corto tiempo la persona de Roma y del mundo puede recibir la salvación. Por eso el apóstol Pablo anhelaba sinceramente ir a Roma. Entonces Pablo fue a Roma. Y había algunas razones por las cuales Pablo anhelaba ir a Roma. En Romanos capítulo 1 está este hecho. La primera razón que Pablo quería ir a Roma, está escrito capítulo Romano 1, 11.
너희를 견고케 하려 함이니. For I long to see you that I may impart some to you some Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 신령한 은사를 나누어 주어서 and so to share the spiritual gift. Entonces, para compartir este don espiritual que está en Pablo, 받을 때 When you receive what Paul shares with you, cuando uno recibe lo que Pablo le quería dar, the faith of the saints of the Roman church will become firm. 두 번째 dice 바울이 que la fe de la iglesia romana iba a ser confirmada. Paul wanted to go to Rome. La segunda razón por la cual Is also in verse 15. Pablo quería ir a Roma está en el versículo 로마에 15. 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome. Así que en cuanto a mí, estoy anunciado el evangelio también en vosotros que estáis en Roma. 교회를 견고하게 세우고 He wanted to firmly establish the Roman church. Él quería establecer la iglesia de Roma firmemente. Gospel in Rome. Y él quería predicar el evangelio en Roma. 로마에 가야 했던 이유가 있었는데 The third reason why Paul had to go to La Rome, tercera razón que él quería ir a Roma 27장 24절에 기록되어 있었죠. and that's in Acts chapter 27. verse está en Hechos 27, 24. Paul, do not be afraid. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고. You must be brought before Caesar. Dice, 자, 지금 로마 황제 Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. So at this time, Emperor Nero, he is En ese tiempo, el el emperador Nero estaba persiguiendo mucho la iglesia. When you watch the movie Quo Vadis, you can see how extremely the church was persecuted. Cuando mira la película Obadios, puede ver cuánto era perseguida la iglesia por el emperador Nero. Entonces, Nero estaba So there was encarcelando a los cristianos. in Rome Y en ese tiempo había mucha pelea en Roma. was under fire. Todo Roma estaba bajo fuego. Many disturbances in the population. Y entre el pueblo había muchas peleas, mucho desorden. 네로가 일부러 불을 지른 거다. And people in Rome, they were saying this fire was caused by Nero on Y purpose. el pueblo Thought there would be a decía que este fuego que se creó en Roma había sido causado por Nero a propósito. lamb to place this blame on. Y que lo que necesitaba era como So in Rome, alguien a quien acusar. provinces, En Roma habían 27 provincias. because all the city of Rome, Y porque toda la ciudad de Roma era una ciudad que estaba en fuego, there were 4 provinces where there was no fire. habían 4 provincias que no tenían fuego. And so those 4 provinces were the Christians and the Jews lived. Esas 4 provincias eran las donde vivían los judíos y los cristianos. Entonces Nero utilizó ese hecho, All of Rome became a sea of fire. que toda la ciudad de Roma se cayó en fuego. Why is it that the places where the Christians and the Jews ¿Cómo es que los lugares donde los judíos y los cristianos viven no había fuego? Christians set it on Los cristianos lo prendieron en fuego. And so he placed the blame of the fire on Christians. Entonces el fuego, él lo acusó a los And cristianos. so Nero said, arrest those Christians. Por eso él dijo, arresten los cristianos. 이름 하나만 가지고 있으면 And so if you have just the name Christian, Entonces si solamente tenía el nombre cristiano, 이제 잡혀왔습니다. then just the fact that you were a Christian, you were arrested. por el hecho de que usted era cristiano iba a ser arrestado. Nero would arrest these Christians, Entonces 그들을 Nero 자기 iba a 왕궁에 arrestar a 있는 esos 기둥에 cristianos. 묶고 and he would tie them to the pillars in his palace. Y él lo iba a atar a las columnas del palacio Them with paper, oily paper, y los cubría con papel set them on fire. de aceite y lo prendía en fuego. 양초처럼 만들어서 인초를 만든 거죠. And so he has basically turned a person into a candle. Y en realidad ha creado a la gente, ha hecho a la gente como velas. All throughout the night to light his garden. Y él lo hacía quemar toda la noche para iluminar 자루에 iluminar el jardín. 촉발과 뱀을 막 우글우글거리게 집어넣고 And so he would place in a certain area where there was filled with serpents and scorpions. Y él lo ponía en 촉발과 lugares 독사가 donde estaba 우글우글 lleno de 자루에다가 culebras y 그것들을 escorpiones. 집어넣어서 자루를 묶었어요. And then he would tie the Christians into the place where there were the scorpions and Y serpents. él los ataba en aquel lugar donde habían serpientes y escorpiones. Dogs came and would eat at them. 자, Y 네로가 이렇게 무자비하게 Los perros 그리스도인들을 venían y se lo 핍박했는데 comían. This is how extremely persecuted the Christians Así were. era, cuán extremadamente eran perseguidos los cristianos por Nero. 네가 가이사 앞에 서야 한다. You must be brought before Pero Caesar. Dios le dijo a Pablo, tú tienes que 이렇게 compadecer ante el César. 네로도 Even this evil Nero, Aún 지금 악한 este 영의 malvado 사람 앞에서 Nero, 그런 짓을 하고 있는데 he's doing all these things because he's held by this evil él spirit. está haciendo todas estas cosas porque está gobernado por el espíritu maligno. Be free of that evil Y spirit. para que él sea libre de este espíritu maligno, 받기를 바랐어요. And God wanted him to receive the fruit. Dios quería que él reciba 네로에게 el 복음을 perdón del 증거해야 pecado 돼요. y sea salvo. The witness
the gospel must be witnessed to Entonces el evangelio debe ser predicado a Nero. 인간도 회개하기를 바라셨고, and so even an evil human being like this, God wanted him to repent. Y aún seres humanos como este quería que se arrepintiera. Y le daba la oportunidad de arrepentirse. So Nero has done such evil Entonces things. Nero había hecho tantas cosas malvadas. But if Nero forsakes his own Pero thoughts, si Nero desecha su pensamiento, 큰 사랑과 은혜를 받아들였더라면, if he had received this great si grace recibió, of God, si recibiera toda esta gracia y amor de Dios, 말씀만 받아들였다면, if Nero had put down his si thoughts Nero and dejara said su the word of God, pensamiento y aceptara la palabra de 어떤 Dios, 악을 저질렀든지 간에 then no matter what evil Nero no may importa have cuán committed, maldad haya 하나님의 hecho 그 Nero, 죄도 사해 주셨다는 것이죠. that God would have also forgiven Nero entonces of Dios his sin. hubiera también 자, perdonado a 네로의 Nero de 가장 sus 큰 악은 pecados. 뭐냐? The greatest evil of Nero El mayor maldad de Nero for him to persecute the church no era perseguir la iglesia 만들어서 태워 죽이고 and to turn Christians into burning o candles. convertir a los cristianos en 막 velas 전갈과 encendidas 독사가 우르는 자루에 그리스도인들을 넣어서 죽이는 이것보다도 More so than killing Christians, más but que putting them matar in a place where cristianos the con scorpions, 그런 악을 serpiente y el 저지른 copiones, 인간에게도 은혜를 베푸시는 하나님의 은혜를 거절한 죄, and the sin of rejecting that grace of God to bestow, wanting to el pecado de rechazar la gracia de Dios 그게 y del 네로의 perdón del 가장 pecado, 큰 죄였어요. that was Nero's greatest sin. ese fue el 만약에 pecado más grande de 네로가 Nero. 그런 악을 저질렀지만 And Nero, even though he has committed Y such Nero, evil, aunque había hecho 바로 tantas 당신의 maldades, 그 죄까지 예수님이 십자가의 피로 씻어 주셨다. and Jesus also has washed those sins on the cross. Jesucristo también ha lavado los pecados para ustedes también en la cruz. También esos pecados han sido perdonados. And this is the tremendous love of God. Ese es el grandioso amor de Dios. If he had accepted this, Si él hubiera aceptado este evangelio, then the history of Rome would entonces la historia de Roma hubiera cambiado. the history of mankind would be La different. iglesia del hombre hubiera cambiado. 악하지만 And Nero, even though he was evil, 악한 Nero, 네로 aunque era malo, 네로를 불쌍히 여기셨고 God had pity upon Nero, who was Ah, Dios, ten misericordia de Nero que está siendo arrastrado por un espíritu maligno. loved the whole soul of Nero. Y Dios amó el alma de Nero. 증거하는 일에 And in the work of witnessing the gospel to Y en Nero, el trabajo de 바울을 쓰기를 anunciar el evangelio a Nero, God wanted to use Apostle Dios quería 왜냐하면 utilizar el 사도 apóstol 바울 Pablo. 역시 구원받기 전에 누구보다도 복음을 대적하고 핍박했던 사람이에요. And because Apostle Paul, before he received salvation, he was a person who went against the gospel. Porque el apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, fue una persona que persiguió la iglesia más que cualquier otro. 앞에 서야 하겠고라고 하셨기 때문에 And because Jesus said to Paul, you must be brought before Y Caesar, porque Jesús le dijo a Pablo que debes compadecer ante el César. Apostle Paul would have stood before Caesar. Entonces Pablo parándose delante del César. And so in front of Nero, who had such authority, Entonces ante el Nero, que tenía gran autoridad, 절대 권력을 가진 네로 앞에 섰습니다. when he stood in front of Nero, who has conquered the whole world, cuando él se paró ante Nero, quien conquistó todo el mundo. 무슨 이야기를 했는지 기록되어 있지 않지만 in the Bible, it doesn't tell us what Apostle Paul said to Nero. En la Biblia no dice lo que Pablo le dijo lo que apóstol Pablo le dijo a Nero, Testified about Jesus who saved pero Pablo le testificó acerca de Jesús que nos salvó. 나도 당신 못지않게 교회를 핍박했고 just like you, I also persecuted the church. Ah, Nero, yo igual que usted también perseguí la iglesia. And likewise, I'm a person who hated the Christians. Yo también era una persona que odiaba a los cristianos, I did not know pero en ese entonces yo no sabía that I was held by an evil que yo spirit. estaba siendo dominado por un espíritu maligno. 은혜를 베푸셔서 But even to me, God was gracious. Pero aún a 내 mí Dios me dio la 모든 gracia 죄를 씻어주시고 that He has washed all my sins. que ha lavado todos mis pecados 일꾼으로 삼아주셨어요. That He has taken me as the worker of God. y que me ha recibido como un trabajador del God Evangelio. also washed away your sins. Dios también lavó sus pecados, If you forsake your pero thoughts, si usted desecha los pensamientos, 당신의 죄를 사해 주신 이 사실을 받아들이기만 하면 if you accept the truth that through Jesus that all si your usted sins acepta la verdad que a través de Jesús todos los pecados de usted están lavados, you will also find life, entonces usted también va a encontrar la vida then you can also become a people of y heaven. también puede convertirse en alguien del cielo. Preach that gospel. Él le predicaría el Evangelio. 사도 바울이 로마에 가야 했던 이유가 바로 이 세 가지입니다. And these are the three reasons why Paul had to go to Y Rome. estas eran las tres razones por las cuales Pablo quería ir a Roma. Establish the Roman church, Para establecer la iglesia de 로마에 Roma, 사람들에게 복음을 증거하고 to testify the gospel to many para people in Rome, testificar el Evangelio a mucha gente en Roma 바리사에게도 복음을 증거하기 위하여. and also to testify the gospel to Emperor Nero. y para testificar el Evangelio al emperador Nero. And as the gospel entered Rome, Pero mientras el Evangelio entró en Roma, 국가적인 핍박이 시작됩니다. and so there was a national persecution in Rome.
hubo una persecución nacional en Roma. 10대 박해가 있었는데 And so there was the 10th persecution of the Roman Empire. Y había una 몇몇 가지만 10ª persecución del reino Introduced just a few things. 로마 황제 del 중에 Imperio Romano. 아우렐리우스라는 Entonces, hablando de algunas cosas, So among the emperors, there was an emperor named Marcus Aurelius. entre los emperadores hay uno llamado Marcos Aurelius. And so he is one that represents Stoic philosophers. Él es que representa a los When I was in filósofos. 우리 Cuando yo estaba en la secundaria, 국어 교과서에 and so in our language art class, en nuestra clase 한국에 de lenguajes, 대학교라는 유명한 대학교가 있는데 in Korea there's a Yonsei University. It's a very famous university. en Corea hay una universidad muy famosa. 교수라는 분이 있었어요. And there was a professor named Lee Yang-ha. Había un profesor que se llamaba Lee Yang-ha. 우리 국어 교과서에 실려 있었는데 And so the words that he had written was in our history class. Y la palabra que él había escrito eran en nuestra historia, nuestra clase de historia. He said that of all the books that he had read, the most impressive one, Y él dijo que de todos los libros que él leyó, el más impresionante and he said it was a book written by Marcus Aurelius. era un libro escrito por Marcos Aurelio. And so when I was in high school, I also bought that book. Cuando yo estaba en la secundaria, yo también compré ese libro y lo leí. And so before I received salvation, I read that book and I really liked it. Antes de recibir salvación, yo leí ese libro y me gustó mucho. 대부분의 시간을 전쟁터에서 보냈어요. And so Marcus Aurelius, even though he was an emperor, but most of his time as emperor, he spent it on the battlefield. Y Marcos Aurelio, aunque era un emperador, pero la mayoría de su tiempo la pasó en el campo de batalla. But among the philosophers, he was such a philosopher that he was one of the most prolific Stoic philosophers. Y entre los filósofos, era tal filósofo que era más reconocido. 굉장히 픽박을 했어요. But this great philosopher, but yet he still persecuted the Christianity. Aunque era un gran filósofo, pero aún así perseguía a los cristianos. Aurelius, she was a very sophisticated woman. Y Marcos Aurelio era un romano muy sofisticado. 우호적이었는데 좀 좋은 And so Marcus Aurelius, he considered Christianity to be good in the beginning. Marcos Aurelio consideraba el cristianismo como bueno al principio, There was a family instructor, a family teacher for him. 그 사람은 pero había 사람이었는데 un tutor. A person who believed in many mysticism. Y este tutor era una persona que creía en muchas historias. The family tutor said to Marcus Aurelius, 기독교에 대한 Y 불신을 el tutor began to place distrust for Christianity. comenzó a sembrar en él desconfianza hacia el cristianismo. And so when a satanic person placed this thoughts of unbelief, Y cuando una persona satánica pone estos pensamientos de desconfianza, accepted this, y Marcos Aurelio aceptando esto, began to persecute. él comenzó a perseguir al cristianismo. And so he was a respected philosopher. Y él era un filósofo muy respetado. 불신이 하나 들어오면서 As the man of Satan placed unbelief in his heart, Y como un hombre de Satanás, él puso desconfianza en su corazón. Y así él comenzó a perseguir al cristianismo. 해야 될 이야기가 많은데 there's actually quite more I have to talk about persecution. Hay más de lo que yo tengo que hablar de persecución, pero el tiempo ya se acabó. 유인물에 보면 So when you look at your syllabus, Por eso cuando miren a sus hojas de guía, 다 소개가 돼 있습니다. it introduces to you the reasons why the Roman Empire persecuted Christians. les va a mostrar las razones por las cuales el Imperio Romano perseguía a los cristianos. For the specific details, please refer to your Y syllabus. para detalles se pueden referir a la hoja guía. When you look at this picture during the times of the apostles, Y cuando ves esa foto durante el tiempo de los apóstoles, 십자가에 못 박혀 처형을 당하는 모습입니다. this is the image of Christians being crucified at the cross. esta es la imagen de los cristianos siendo crucificados en el Coliseo. There's a hungering lion. 지금 사진이 Y allí hay un león hambriento. 그리스도인들을 십자가에 못 박아 매달아 놓은 기둥들입니다. And here, these are the pillars where each, Y estos son los on each pillar there are the pilares crucified on it. 자, 수많은 en los que los cristianos serán crucificados. 달려서 처형을 기다리고 And 있습니다. so there are numerous Christians hanging on the cross waiting for their execution. 여기 이제 그리스도인들이 Hay muchos cristianos allí colgados en las cruces esperando por su ejecución. Together they're in prayer. 여기 보면 이제 그냥 이렇게 Y allí los cristianos reunidos estaban orando. 있는데 And so here you see people hanging on the pillars. 요 좀 사진이 Y aquí 선명하게 se ven las personas colgando en los pilares. So these ones here, they're on fire. 사람들을 묶어 놓고 Y estos aquí estaban en fuego. 기둥에 불을 붙여서 이제 죽. Ellos amarraban a las personas en los They pilares. are set on fire on the pillars. 여러분 우리가 받은 이 Y esos eran 복음을 los santos que estaban puestos en fuego en los pilares. Gospel that we have. 그리스도인들이 이런 Para 핍박을 testificar el evangelio que 받으면서 tenemos, Christians had to endure such persecution. 자기 생명을 los 버리고 cristianos 이 tenían que 복음을 pasar 지켜야 por tales persecuciones. Gospel for this
그래서 오늘 우리가 이 귀한 y protegieran el Evangelio con sus vidas. Así era como nosotros podíamos recibir la salvación hoy día. 기도 한번 드리겠습니다. Voy a continuar con más mañana. Vamos a orar. 감사합니다. Father God, Lord, we truly thank you. Padre Dios, te damos gracias. 구원받은 그리스도인들이 어떻게 복음을 지켜왔는지를 알게 되면 Lord, as we get to learn about how the saved Christians protected Mientras aprendemos cómo los cristianos salvos protegieron el Evangelio, and Lord, the grace that you died on the cross for us, it is so amazing and incredible. Señor, la gracia que usted ha hecho en la cruz es algo increíble. 감사하지 않을 수 없고 But we cannot also help but to be thankful in front of the church that has preached the gospel. Y por eso no podemos más que estar agradecidos por el Evangelio y la iglesia que usted ha protegido. Sacrifice ourselves for the sake of the gospel. 주님 오실 Mientras 때까지 nosotros 이 nos 복음의 entregamos y nos sacrificamos por el bien del Evangelio, So that the gospel of salvation may be shined upon all the whole world. 복음의 문을 열어주시고 para que el Evangelio de la salvación pueda brillar en todo el mundo, 우리 성교회를 le pedimos que usted abra el camino para el Evangelio. Bless our mission. 예수님의 이름 Le pedimos que usted bendiga nuestra misión. Jesus, we prayed. Amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Job well done. Thank you. Buen trabajo. Gracias.